الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان كما نحمدك على ما أسبقت من العطاء وأسبلت من الغطاء ونعوذ بك من شرة اللسن وفضول الحذر كما نستغفرك من سوق الشهوات إلى سوق الشبهات. أحبابي الكرام، كيف نستعيد لقدوم شهر رمضان أو كيف نستعيد لرمضان وما هي أفضل الأعمال لهذا الشهر الكريم؟ الله تجعلنا نجيم بالله النبي مقصدنا نجيم بالله صلى الله عليه وسلم وما جري ودا غاغا مثلا حرسا سنقصكي مغسر لبين وغري تاوني كتاري كان كني تاورا نيرندي نياي كندو وغرا كوبين رغا الله سبحانه وتعالى ولا نياغنا خلاصين الحب حنانا نكينا انور جغي aga kitene tikillu suyi orosere suga nyana tirallemmui ago nyonkina kamma ago sabatinina kamma alla ganna kunyongo dangani tirallemu hosiru tirin kanda non qabe gani Allah subhanahu wa ta'ala alla nyagani da tirin kande mbaraji alla ganti kumiya ga kumino xam ko Allah subhanahu wa ta'ala alla ga musunya golnya ngano iseku kudangani futundu be no haga gelino ko Allah subhanahu wa ta'ala ngalla nyagana junubun teke ko lambun teke na ragati tele mun torenga no sura kaddo ko kandenga tenda ngiye palle lenki digame be gamulana rundi sunga so kemo sirunde ta hunna ngani lekki wala laqinda kenya gani kafaranga anga kebe anga tugana seredi kabumenga na kafi sunga so no kenya ba mungu walla nyaba amma mungu anyaba nda du to lenko diga no ngarni kun kamma hinu benu ga jongine wa faringa sallallahu alaihi wasallam ari habibu aba hurairah ta hadisen no godi sarari kata faringa sallallahu alaihi wasallam nanti halaktu mpalaki ari riwayo no gono godi nanti bui farin ta da ngani ati mani khanda bui igoke ati farin da ngani atindin kagume ngarin kagume nyaka bimana nkinin kagume nyai aya gani nin kagume nyankai sakalle maw sonka no gondi ego kiya joti kisse da ngani magani kata faringa sallallahu alaihi wasallam nanti halaki ibui farinda tindi kibe gara halaki ati idi kagume ngakai sonka no gondi kiyandi halaki farinti yala ngakitande nyana ba anna kume hannen poro boy sededo ika gumengana kay sunqa sondi angam qawantana kafara be bagandi kenno godi annan kwantana ko min nyakanne bo ken ko men nyamani khayi anna fordo alla yesu kida ngani golle ke be amara bar sunqa sondi anna ken ko me ganne poro yala ngaki kitana ba igonti atinta kitande nyana farin tala ngani gadi ati yala nga kitande nyana ba anna qasu fil sumu ananya ntako tabanu su wali do mena angana hara sumu na utu angana sumu manganki tankarge do bito segi kempalle Allah warana ko tabanu wari da gancha jina suya anna so sumu do me illa ma ga manya gella gana salle manari na salle bani kuttene angalla ba ken pasigi walla mina bito kusiki walla kumen di khawra khawra ikamundi bo khanga bunana shahid la lo bana ken kona gada ken ni faringara timli hinu sikibe agamu dana bugura ga nyangada bo da tidi ka mu nyankai i halaki ibui farin qaw mu lana kisi ya ga kam kebe hinu benu galla ba bugura ko benu ga dangani ku hinu dangani farin ti yala ngako mi kitara ba na ga nemboro ati kenti dangani zimana kentanunga ina keranti de idan takidangani farinti yala Allah ba kasu indi sunnu ba atiran take gana farinta da ngana ti yala Allah ba tandume miskine su igandi ba do me tabane ati ke ganti la ngani
ku gani hinun ciki sereri ka mu ngana kai sun kaso nogoni an gan konta na bugura be na buguti Allah subhanahu wa ta'ala ga ya pana bakama igo ke gati ma kusu kita iga ken nogoni farin tanta ken nogoni sereri ken do tamari nkande likatai ken do tamari nkande likatai ken tamari nkande farin tanta sahaba kidamani diga be dangani timurna dalil nya do halon ke tike hadise parce que hadise kundu hafiz bin hadar ara ko fati ibari no na jisoro dangi kun kana gelle khil suma ki hadise bani koti akamanda mujalladu hilya da barki bimana kitabi bani qara tagani kitabu hilya ki hadise bani koti ada ujina do ho faida daga baka ki hadise bani anga tukenda ko tuwanu dangi lenki galle diga men banan to sebe banan to tuwana nan lo lenki sebe banan to len ko guda nyangolle ta ko kuma ga parce que na sabunya kuntu anu ganyo kuma ga ganni nan kaso di kunni golni ti tuwa umma o ko ga galle kenya sefe duro nya gollen ta batte anda fam kenya lina hari nawawi rahimahullah aga tambi akenga iti awage latu wa ndara jampo gorenga aga ho gara atinina golliya na sababu nga akenga yi jamani be no gondi ken dingira mullera no wado akenga ra yibe gara hadisan no gondi nanti serebe Allah sawandelleki aya ga serenni ga sunnan ndira ke kimba ne gana huta kenda ko nanti janaba yanki nga jabanga akemma nya gara hadisan pamu nanti serebe di ka o me ngana kayando ya gara kana kai hasaban delleki ga ko keba na ko ti sunnan ndira ke keba ne kinga na ru ya gara nya gara gondi mane yang kamane yang kaba janaba yanki nga jabaka keta hadisa lido ke abate ka kemma ga serebe anni ga ko keba ne gana hugu nallo korome keno gondi nallo hate keno gondi mulle ko te nganari boyde harmare me anga nyukkini nallo ko akemma ga kenga na ro harandan kam men na kai kemba ne gana huta annan ko janaba janka akenda hadisa ke hambo hadisa ngare na tai serebe do yagare ngana kai sunnan dira ke ba an ko tiga ko sunnan dira ke ba ne gana ro yagara hundi hari mane ga mayanka janaba yanka nga jaman kam boyda kenya gara ko kana tinin golite ana fa hadisa didu ke abate ka ken daga ha mo nanti ay iga ko ke ba ne ko tin golla ngana ro hata ke ko me ke haran nan kam ngana kai yannan ko tele janaba yanka kenya ngi budangi te wakati su mulengi kuma hata ke su kare ke mo hata ke su kare ke mo magata le katti garam mo nanti kede iga wakati be ni mulen ko to iga ko ke asunna ndira ke daru no gonde hakkati sumiga daga yanke garam mo tati atada na tinna wawiyatina ati hadise manan betike hadise manan ni asrebe di ka gumenga na kai asunna ndira ke ba daga naru ya gara ko ke no gonde anani mane mi ma yanka janaba yanke ga jaba te palla na gara hamu nanti jaga ikilen kibira bangi ini do tambedi ka man ganna kinda kin tuwana nyane ya gaji fofo sugar na nyamula ingolite diga me ken jangati daru tuwanu ndangi ki hadise be ki haykina ko lokulu soronda kitabu ilmu mo da barki mujalladu no hilira ujina do faida raga baka ki hadise ke go be gar kata fani nanti haraki kempa le farenti kome ganta angata kome kitana na kan nemporo bo randan ka min kai sun kaso anta allan te kasu il kasum dome allan te katuna tanbi miskini haygane kempa le sadoro tamarelli farenta me kitamare utadan daga anna sadaka igo ke ati farinda ngani yala miskine wakite na iram miskine wadiba igan qawaina sadarin denya kin kamana dangin tike mi hay ke gobe garnanti halaki de kaw min kayne farinda bugura kan nyanga nan taru tamare nan daga kin tamare kharaga na sadarin miskinu wa igo ke diga min lagari nya kanni ati yala miskinu were ba ikiyan qawanta na kubenu sadaka kunga miskinan ta untike yala madina no ke sire were ba kenga miskinan ta untike gan ko na sadarin denya kin kama aganti ke mini kore ken ka igiri sirin ga sirgi ga di ka mun ga kai sun kaso daga ti halaka farin kusan da soyi adan ke diga boy asoya ti mani gai ta hana na ga ni akan tanya ni ati halaki ibui sasa hiru ba ga jema maga haga nan nan na tanan ati dunan pinga ga akenya le nan ti halaki ibui farin ni dem sasa farin da bugura kan nan talo tamare na da an na sanka na kini miskinu ma ati ke di kore iya miskina wanda
oda famu tawu lagare ki farin coy ke manan beti ko kida titolin tawu asoya timani gai asoya da ngani tina ta yake kebe gari ya gani kan nan dibui wallahi halaki idi ka umin kai sun kasu nani bugura ga nyamu riga kisin mo be farin da solution ko ye kama ka tuna kunju ya ran bagadi kebe gari kitanda purna bugura ga kidan farin tan da kake kin miskinu gai iwo ke gari yimbe nu jabe farin na nanti yala miskina wa dangini ike medi korendi ba igan kona sadaqin denya kun kama nan ike medi farin coy ke mana ne tike farin taran daga ana sadaqin denyi medi kore kama amma kini farin di sahaban ne kamar Allah subhanahu wa ta'ala ada kenyo ga daga harangi farin mu matonna bogura ga nyana seren na nyama na di kawu na kai sun kaso no agan kanta nan buguti kilobe kembire farin ke ne ke ko gadan ke anake le fasam tawo hore wala lim tawo hore ni ay menan ngari jaga kena kida farin biran tawo kagan tasrebe di kawni na kai sun kasondi kebe angam kontana kebe da bari kenni kafara ni anga du tikiti na kota anga chaji ne gadi ken ko daga na sun kaso mana yime anga sagi ne ganna ken ko ta tuga na kafara ba kana kafara ki baga ni manan na ko mi gannen ko walla ngama ken gidan na kasu hille sumai karite ngami bitabane gana hari wari na ga anna uto ho hananya ken ko tan ben songal sunu isuna wanda ka anga ma ken gidan na tan be miskini ga ke ani kafara nga sun kaso no sere di ka me na kai ari nanti yala sere di ka me makai kamane nyambuga matalan anke nga andagal mawti ya garakiya manga anyi ga utu na du daga mundi tay atarun na kana nyamma ke ya garaw ana fa anya ba wari serenga du daga le mawti ho weleki anda du daga le mawti ke ni manen busal daga buga shafi ta ta kafara janake ati paska ay nana maneke baga ni kafara janake jumhur ni kafara tay ho on tay sumi tuyente har balente paske a ay mema maneke baga ni ada duwa daga le mawu ka kafara ma amar duwa daga le mawu ma mane baga ni jumhur ndaga ru kebati hilani ani kebe sereni idam procès gadam procès ba e go ani kam men procès kapale ma go yala kafara wa kiya gare ma kafara tay digo ke an kan do ya gare ke na khurse na danan kai sun kaso no biti yala kafara wa ke ma kafara tay jumhur no daga na ti kafara tay tambotu yente parce que madama igo ke gare khurse kagel la gane gare go ke khurse nan tali kam min nan kai yala tambotu be ngake ma kafara bay ha malikiti imam ahmad ati kafara ngati parce que na sabu nyamani gai iga ngilli kammo ko serenyi mi aga madunye iga honnandi jumhur nu titila keranta sa parce que na sabu nya qanuye be gay gondo ya gare naga khorosen de na hari mo alla gara kebe rusondo mo ko digara hayni katabe be suwatu qanu gonga ko katakebe fitra nyano tangi kenya kama bari dingira mo goni igo ngana kenara anta sabar ko na nawtu ya gari ncum ponda hengene na sumbonda hengene na kutu into nyani kuna ngaba na igo njara ana fa ma ya gari toge ma ya gari ko mbonu na gala to kijime do ko mbonu na kunga bana siren jara anda bana ga fa mi ga nasrebe ga gala dilam procès ken kamma alli dingira war dingira be gam koro ndakwi kenda koy nanti anken kamanga anyi ga wonci kenni anyi manda kam na kenda bari la kenni hoyi karira tanyana parce que ari fare ngam to dangani ya garunga ona du suturi kamani nyamar ndem palle fare nan to ona du suturi agana kenta lan ko to ndo baga asuma na kina ko mana bane pour que fitna kebe ga do non ka to kesike onan ka to kesine parce que fitna ko ro lenki har mari min ngasre ngalla anke ngasi manan to hoyi me ta kan ngalla la halaki be khana ni kenga gati akenga ajina ngira dalla watte be ga kengira dalla yo kenda ko man kana kenjar no da na du sutur nan tigi sutu du harsa parce que amma wari
hada manga sagena nyaame kume no India mo kumpai iku hada mare mem pate nan cigira batenga kenni kuma ko lade ni ko ya garunga keberu no ya ko kuina pawda mamu belu ya ko kui na lu qurani kenga tibabu magalada ngam ngobel India ga igala da yakina ya garen ni no on kake na raga na yamba na sirundi hata tike ga sirun mo gobe na utu sumpondo irameke sisindira kenna India no kulla da ni kenga ikuma do turun karuni minona di lenki karunya nati iga kunda bari ya garenga tele puna kumani kutida bari parce que iti kenya ne ko ngalenki ya garawunga igongal serengal la bay gol la na hakku ngirnite igon ne garu pakli ngirnite kenya ne ko ngalenki se ya garenga ko na ci dawata e ko do to kanu ni ma anno gon tette ki gana nyaga ko sibisniya ina da bari nasu ko to no ko ke gana ni mo gonda betana igonga ta jarabi nanga hani mo be ina kentu da barne pour que la kentu da bardo mane gaay i kulla da ne kumma ko kenya ni jarabi en po hana nanga igonga man igonga ngaba nan jarabi do garenga ti be kenya ci har ko wona ko nanti sun kaso ndi yarenna ana timidin lo ni ko benno ko ni itan tawana da bari ti parce que na sabunya na halle mu ko hilli iga ko ke ure na halle mu ko benu hilli ga itinyi mu hilli an gili geli nan cege geli no ko geli ko no ko nyi mu hilli an gili na halle mu ki ga ko ke ure na halle mu hilli be ga kunyi mu hilli an nan cege nan daga tawu may ko no ho gani yagara hunno ko nyai yagara hun tin timidi woni ko nyai ma hun tadi ndi ko nyai kenga na do ga kenta kentelle tawa kan min tele kiti ama ga ko ken ko ga kembere kunyi mu hilana ken nge suna daga tawu ana fa to wonu ma ko nan ken timidi woni ra ho yo ko men nan to kan ta kana ku en timidi woni sun kaso dira kun ka amma ke kundo to waru diga men xam majara parce que ke to wa kundu dun tinga ko nyana ko ndi hinu waynu dawo heti nan tita ndam na kadiga me ko ni ndam giya ndawari ndam giya nda sa anten kawari karaki ma dan kana wuta parce que na sabu nya tuwa o ke ko nan tike daga nan lingan nan kata wakati be ngege nka ko memutu diga mo ko ndi xam ni ko ngitu karaki ndi ko nen to kono nan kaso mani ga sabu da parce que o ta ke mo gonda hin waynu dangana kunko nanti nanda kuntu kam an kama ya anda laqalo kusayno anda kuntu kam me e khama kempa monanti okuba ko nawre titi kam kumbay to wanu da kukwani labat to wanu da kukwani riti ni qur'ani kitabu no ha masrebe gana tinta ka amma to wanu da kukwana nkati su yanga hotu ya untu bare nyalle kumba ajangiru no awatte da su kona sulabani maga tawatu kumbar meru gar kito kenya sababu ma katti ngebi cagin kore mutu ni laqelu ku sewno gondi mani mporosente ki kamase kay al hala do taawun tenga no no birante kala ay bireki be no gondi o nyam mo gondangani men na to do ken ma to gono nanti khalasi mbala har mari manna murukata ampora ko na tanga anna murukata ampatanti ngana tanga andambe ngana tanga asre ni katta duna dum bonu mi tegal lagana siyamu tawra nya katta hoore ana ma gele kembere to wano ngare be ko keno wudi khali nandi sere be ibo be ganani garam procès kafara na kenya way na kenya imam ahmad wala ati kafara na ke kamanga jumhur nti kafara har bani tay tuwaren tay kafara tay amma sere be ganani sasante ne anke ngatere anga tu terana nan tere sun kaso ma sume ma wajaba ya ganali nganda raba mi sasa ankelli angar nan da nyal nyakke kega aka ladam kutibane ayanki kama suma kota yala sun kaso ke kiyindi annan kawanan kai manda ta kawanan kai ana fa imamu ahmad al shafi itada gana kai su kafara ngaya parce que kapallem ma on betina tantu mun tembaleti sun kaso ke kiyem fasa mun taunde kibari kina do kenya batte jumhurun titila sun kaso kiyem be ke kun duniya lo turumbo ku kamma sumen tumba ka ku kamma kene terana nya giro teranya hari sume wajibin tata ka ke yagare ganyi lada nya da yanka ya kura ada gana kai har balenta
oga kebe kon harbani te kafarantiya aganani serbe de ka umen kite ganani kun anke ngiro teranyal kiagare gani lada nyadi me ala dan kuti halle ayan kinan seno qama suma ko tanke ngiro teranga ko tamasu kembire anta taji nanti qakunga sunga sonki gaga gemay sunga sonki empromanda ada ko tabu tawakabe kentan kabana sunga suke ki empromanda kabana jumhurun daga kiyabata amma ollo diga mu hili mona kungo kona diga mel lakin take ita gana ni serebe adi ka men kai urondi kame ada la kapeti mabe akenga dugutana kenna isorolo sumeno bimana sadu wili okuwati no gati ni salatu kirina nduta deza wado kuma ga salatu kenga kan kanyime hige takawa aya gani sadu wingiye angen dan ka men da joppa kenkani katibi caga salatu kin na diga minti to daga yi me andu me aka mandu me anda ka mandu me aka manken ga sere no be anga duta alle anga tinni ni tan jawa salatu lillahi kemballe ga angen dan ka be ken duta wakatin kanya kenye kapeno ha kembere tumuru nda maniko alo tuwano nda maniko kuke yala kafara na keba ma sumi nyanake e matambu tubande nake shafiti ati kafara ndai tambutuge hante parce que nasa bunye mane gai shafiti gani ati madama agara kapalle ma ko ke joppa uronno gondi kenga ati sume ma joppe kembire on takatini on daga auta da ngani nanti kapalle ma ko ngani me wakati be no hotel le hotel ona checkini ya la rika pale ma ko joppa na ba kenda ni sume joppe ba mama joppe sume ngama joppe kembire kafara ntaka wa kendo ko parce que golle ka ona golle la sininya hay non ta golle la garim pay ku to wono dro to de ku hinu wi kunda yo kuda ni la ku jaga nan dalla ku kam amme anke yentina anke makulu shafira kya ati madama gella gana nyadi kapal e ka ko me ke kakkahi uro keno gondi kenga ati sume ma joppe sasa kafara ntay tambutu ko ntay parce que golle ngon tala garim pay non golle njomaru nyaay jumhur ni titila itkentay kafara ngay keno gondi jumhur ni tu kafara ngay ana fam jumhur non daga nanti kafara ngay hillandi ita ganani serebi akendi ka gumen kappe adaga kappe kapalle ma hundi sasa salatu nga qilli baado koti ke swalo ya garki wami ka salatu nga qilli agusan ta du bosi baka agara du bosi salatu ke qilli walla aya gani fajri nga akhirina na nyemete sa sume nga sorolo sume de akenga sede ne kenga no be walla aya nga montro nga kamundi nanti ke tay mu kundu kena yina sorolo sume no akengi ko langirini adani tay mu ke deza agusan ta du bosi baka yala kafara ngay ke ma kafara nda ha imam ahmad ati kafara ngay ati parce que du bo sindeke daga me nyana hayi kapalle ma won won imam ahmad haraka jumhur titila itima dama ke gadi miamu parce que ke hagadi miamu karamana du bo sibaka taymu bi agara wala kafara ntay keno kafara ntay maliki daga na ko nanti kafaran tay gella gana nya gari mi amuru na dubo sabaka kar ana fa maliki genda ko nanti gella daga agari duwa bo sabaka di karama kafaran tay kembere ke kundu ke ani go sante na gella gana isu tamu ki yeba na kusanta ka dubo si kembo si ndono wonta ken kontinanti ana ken ka duran tambu dugana wonta ken ka koti ana fa jumhur nuli nandiga mu kusukamai itige lagana serebe kagana nyaga na jeni sun kaso nogoti sasa kafara nyana ke mamani kane kedi jeni yinjuru bunyana kafara binta kedi jeni yinjuru bunyana ke jeni yinjuru bunyana ke ada golli qore ada golli bur qore da barkeno sun kaso nogo Allah kuti mai ada gollo da barkeno gondi kafara jonge inta ke junubu nyana junubu poti matimantena ke kamana ha sere wora baytini yala o gara kedi gambe ko sere gadi ka ko milla kapalle ma on kammo gelli rondi anke nan ka ko men kappi ma
agal li daga rusumin yala ken ka jemme kam wala tinamo anyana soronta bana shahawai soronta bana kanuyi ado kanuyen takenna serella banyini andan ka umenna kahi ka uce halle gadi anke nyugo lampu yen palle kanu ina ile gilamma gadi ken kanu yega gilamma ga anan gaba ken kanu hilandi annan gaba na sembe kita kenan kontine kenye dina ta harta anan kalle anda fa dina ta anan kalle kayini gadi hinu be nuga lenki bire keno gondi lenki kiye ke bire ni hinu be nuga di kunga ho nyana lenki serengen to kwata arna jam ko goda arna jam to goda ka lenki gara ku itulo ko saaru be no bagani lenki kono alla nyaga narni i halle nyamura na jam do khair kenga le wi kono de wallahi itunga di lenki i wi kono nan tanga na utu anga kemiliti mpaka nyana anga na utu anga tanjike 30 minutes anga nyana iyo buru wako ne mena tanga na utu hari lere anga nyana kam yo kesu ko Allahu a'la wa a'lam kanje gada kube ruya gance kini mo ngada ni ho igatanga na kirandu ya wanka mu ndalla ni na wakenya na mati bana kanda hino ko ya rimu na utu mentu man kuyi parce que kuntu wadi lenki ku mentu tori do be no hakina xama karo ana fa mu gudi ya gi xene ni te pas wadda ni mitibe ayo kenna igana subu maga do no ko xagati ni ya garunga kenni mewtu lenki na taxunde ya garaw wallahi ahbab alkiram magintin nan ko kambo de golle pure suba de hada maremme an ka hu magan chama simme an ka holle mengaran chama simme nga hakati su Allah nta bura ka kitakela parce que akel bantir ni agara ko be simme yala serbe ga ke gada bariwa ke rakka be mama kabe ke daga mama daga an kin da yanke masimme kin kamai kumpino nan cin man kare ken igara tunan tigana no ko sukuna dan nan ko antani jabi do ire nan tamanya intanon ko ina no kuta nana ko na non nyanka na ga mun danda puran na maka no ngaran ni kun jabi ti jamu do khairi an ngani jabi te na usa da har ko wana kar so wara tunda to anani ma su kuran nanke ke su tirni nanu mana leke masren nan tirni anu mutanga pale mai gonda wa me kamma kiyanda kita na hayi me ahbab alkiram andan do jamba annan kure nan tinkede kewinga yala kenga na isere bin nan kono melo ba kiani to mun ta huma tunte nga ko kali kiano to wana nge sere sukara ke ko na dunya ko nti to kan ngatu parce que andi ga mogo nan ti sere yo wanti kunu kapale mai wanti kunu minte ine ma tukunda atukun kiana andi ga mogo ni kentu niya aga linganda de annabi ni mun ne ni nan langale amma ko ke ko na duda ndare ni ngeta ko nan da kan ngatu nan tikena ni mago dunte nga ko tiki ama ke na bare kebe gangata kenko serenda kiani madama anga tu kentu wana tatalandi ga mekota ka kieni tse amma kega boga di wakati be kita simme buruncu su warni ke dabani ci baren ka girgele kega ci yanko kama gambia soro gono dara kunni gono turundi me gambia ale gono karim na ma to gambia bari de ke dabani qoroba ma sabarde wallahi ahbabil kiram wa ma sabari ko ma sabar ku yango ko bawo mu lenki ya garin gabe ale lenki al pinu ga to koy gumpinga igu gabe na pinu to baru ga to koy gal igu ngun kalle ndakya kuna kada ka kuna ka kinu to ra ka do sese ya gar ko ba su te ga kina kai kera du ka palle ma ko ndey yogo ya ga nan tam mo ko pote ne kembe da ya ga keda kiya ko ngore ando ko tarni katike o tempe di wotana madama araba nyara me galiban nke an gabal ko yego ko yi kesire ni kapeni kesire kapanga ki gonya le ma da bari kun ke mo gonjuro nke an gabay mena kila bandina te yare ni me kanga na tan yi ki so to ya ko ki tun woni iro kebe su gar na nan ki tun woni ke da bari wallahi ngahi bani kon sere gabe wadi lenki kumbale watte warni selleti kamma aya gani tanjingate Allah nda tanji tikiti tambi Allah nda tanji mama asu sababu le nikite ko wano wonti diga kube no gati da taawunda do yi taawuni duma serena kapen wonti anda lana kapen ke ndu na kiya taawunda anga mamma wontu ke wallahi a warni tanji ngatengara ngakani Allah nda tanji mama parce que tanjin ka marra dingira no ga tikiti te kenga na nyusu aga na nya ko break ganta kenga ho ganta yi wakati su anke na balawan anna balawan ko hakasu
kenki tena serena mudu seda ana mulla